Hallelujah. 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 Okay. Let's go to scripture. Genesis chapter 2, verse 4, 5 or 6. There were no plants on the earth. No. That is fine. Then there is no 5 in Genesis. Thank you, Jesus. Series off. Then the Lord God Took some soil took some soil from the ground from the ground and formed a man and formed the man out of it. out of it. He breathed life. He Breathed life. He breathed in him. So he breathed life. He breathed life, Giving breath. giving breath. He breathed his life, giving breath Into his nostrils. into his man's nostrils. And the man began to live. And the man Began to live. and the man, praise God. That Bible is already given their revelation. Can you read some other Bible? Yeah. Read. Conquering. त्यांना सर्वेश्वरा देवान So त्यांना सर्वेश्वराच्या देवान जमनी वेली जमनी वयली माती घेऊन माती घेऊन मनशाक मनशाक केलो रोजलो. ओके. आणि ताणे आणि ताणे ताच्या ताच्या नाकाच्या पुराणी जीविताचो श्वास घालो श्वास घातलो. आणि आणि असो मनीस एक जीव प्राणी एक जीव प्राण जीव प्राणी प्राण जीव प्राणी झाले जीव प्राण जीव प्राणी झाले जीवो प्राणी म्हणजे जीव प्राण जावो. जीवो प्राणी प्राणी म्हणजे प्राण न्हू. प्राणासमोर प्राणी जावो. प्राण म्हणजे कितें? When the Lord God formed man From the dust of the ground from the dust of the ground and breathed into his nostrils and breathed into his nostril the breath of life, the breath of life, and the man became a living being. a man became a living being. So what is that prani? What is that pran? What is that living being? Huh? First human was formed. Now that human became something. What is a living being? God's spirit was in him. Huh? Yeah. But when he breathed his
being. A man became living being or मनीस प्राणी जातो. जीव प्राणी झाला. जीव प्राणी. What is pran? What is जीव? जीव. Living. जीवित. What is जीव? जीव. जीव. जीव is life. Life. जीव. जीव प्राणी झाला. Living being. Living being. So what is that living being? Human man. White man. Praise God. Who can follow instructions. Any other Bible? Any other Bible? The Jew Same beta. Any other version? NSV. Yeah, check if any other version. Anina? Muslim version. Some Bible says that man became living soul. कोंकणी ज्यांना मी प्राण म्हणता, प्राणी म्हणता म्हणजे मनीस म्हणता सोल. बिकेम अ लिव्हिंग सोल. लिव्हिंग बीइंग म्हणजे लिव्हिंग सोल. हाऊ आय कॅन बी लिव्हिंग बीइंग? I became a living soul. Some Bible says it is soul. प्राण. कोंकणी म्हटलं प्राण. प्राण म्हणजे किती? आत्मो, प्राण आणि कूड हे तिगूय मिळून आमची बॉडी तयार जाल्या. आत्मो, प्राण आणि कूड. सो तिगाय मिळून आमचे जिवीत हे बॉडी आमकां देवान लायफ जाला. प्रेज गॉड. सो हांगा देवान श्वास फुकलो तो त्या श्वासात मनीस लिव्हिंग सोल, लिव्हिंग बीइंग हो जिवीत प्राणी जालो. सो आता अशें म्हणिना श्वास घातल्या उपरांत तो लिव्हिंग स्पिरीट जालो म्हणून. कित्याक म्हणटा? कित्याक इफ इट इज लिव्हिंग बीइंग म्हणजे लिव्हिंग स्पिरीट म्हणया न्हू. So there is difference कि वो living soul और living spirit. श्वास घातल्यामुळे आम्ही आमकां कितें दिसलें? वो श्वास म्हणजे कितें? देवाचो आत्मा न्हू. सो देवाच्या आत्म्यान कितें जालें? सोल, लिव्हिंग बीइंग जालो तयार. सोल जालो तयार. प्रेज गॉड. समजून हांव कितें म्हणूंक सोदतां? सो when man was formed, मनशाक तयार केल्या उपरांत तेका श्वास घातल्या उपरांत तयार करून आता तो एक लिव्हिंग बीइंग म्हणजे एक लिव्हिंग सोल. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आता लिव्हिंग सोल म्हणटा, लिव्हिंग स्पिरीट म्हणिना. Even sometimes we can get confused by saying living being means are we a living soul, living spirit or living being or living being म्हणून आम्ही दोन्ही सोदतात न्हू. सारकी खबर ना जाल्यार whether it's a soul or the spirit, which living being I'm talking about? Yes or no? But some Bible if we see very clearly we become a living soul. आता प्राण म्हणजे सोल आणि कोंकणी तेका सोलाक प्राण म्हणटा आणि स्पिरिटाक आत्मा म्हणटा. येस क्लियर हा? हिंदी कळना आता. प्रेज गॉड. ओके. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आता देवान कशी म्हणटली आणि नॉलेज दिली. कशी म्हणटली? कितें केलें म्हणटली? What if the man does, they will die? What God had told them? Not to eat that fruit. Surely, no? एकूच सांगला न्हू. बाकीचे तू फ्रीली खा म्हटलं. बाकीचे आहा तुका बिंदास खा. नो क्वेश्चन. कोण विचारता नो क्वेश्चन. पूण एकूच इन्स्ट्रक्शन, एकूच नॉलेज, एकूच इन्फॉर्मेशन दिली. राईट? आता देवान म्हटल्या खाऊ नका. देव सा कितें म्हटलो? खा. आणि देवान म्हटलें कित्याक? खाल्ल्यार कितें जातलें? देव सा कितें म्हणटा? प्रेज गॉड. सो हांगासर कोण हुशार? देव हो देव सार? म्हणजे देवाक कांय येना? प्रेज गॉड. म्हाका सांग, तें फळ वायट आसलें की बरें आसलें? मनशाक सांग आणि कोणाक
देवा सांगा घासून कितें आमकां दाखय आमचे पयलीं पळया White असतं. ते जे फळ असले पळय झाड असले पळय झाडाचे फळ ते मनशाक बरे असले वा वायट असले वायट असले बरे असले जाल्यार खाल्ले म्हणजे White असले मग देवाने घातलं पाहिजे. हां देवाच्या आड गेलं तो. होय पण तेंच्यांनी खाल्ले न्हू सो देवान जर सांगला खावं नाका म्हणून But तेंच्यांनी God created everything good on this planet at now हय that time. हय So how it will be binding? वायट असलेले हाव विल सारखे प्रेस गॉड आता ते फळ जर वायट ना जाल्यार देवान कित्याक खावं नाका म्हणून होय. That's the question. That's the question. I want to listen. Test them. That's Huh? why he said. He wanted to test them. That's why he said, don't do Okay. that. You have children, no? You have children, no? You have choice. Huh? Choice. Choice, okay. You have children. Well, when we talk about a test, do you take a test of your children? Today, one whole day, I will keep them star. Is it possible for you to take a test of your children? जाता तेवढे कितलंय माय चोडो आमच्या आयकना रे कितें कितें सांगता भुरगे गाळे वचून मारता आनी ते ताका जेवण दितात फोर्स करून तेना वचून कितले ताका आमी वायट म्हटल्यार जायत बरी आसता ताका जेवण जेयता ताका आमी उपास स्टाफ धरिना ताका आमी जेयन आसतना सोडिना ताका जेवयता प्रेज गॉड आतां हे झाड अशें सिस्टर म्हणटा हो झाड बरो आसलो पण देव सांगता हे झाडाचें जर फळ खाता तूं मरतलोय कितें म्हणटा मरतलोय आनी हे खंयचें फळ कसली जाणवाय सो हे फळ जाणवायचें बरें आनी वायटाचें प्रेज गॉड आतां हे फळ जे देव खावं नाका म्हणटा कित्याक रिजन कित्याक तुमी प्रेज गॉड आतां देवसान म्हणटा तुमी मरची ना देवान सांगा तुमी मरतली ओके आतां देवान सांगा तुमी मरतली हे खावं नाका ओके आतां हे सगळे कोणाक सांगले देवान आदावाक सांगले आदावाक काडल्यार कोणाक सांगले एवेक सांगले आतां बाळ जाणा आसली हें फळ खावंक जायना म्हणून तोरी आसतना जेन्ना देवसारान ताका सांगलें की तुमी जर हें फळ खायत आनी तोय जाणा कसलें फळ हें गिन्यानाचें फळ देवसाने सांगता होय की ना जाल्यार काडून पळय तूं दोनूच नेक्स्ट वर्स ना 3 Chapter 3. या chapter verse 3 verse 5 आता देवसा जाणा कितें तें आनी उलयतना आसतना पयलेच जेन्ना इंट्रोड्यूस जालो असो दाखयता काय नको तुमकां देवान सांगला सगळीं झाडांची फळां खावं नाका म्हणजे काय नको बाबडो खंय दाखयता की ना वेल विशय खंय दाखयता की ना पण ताजो कलर खंय दिसली म्हणटा हांगासर म्हणजे 5 वरांक कळटा हो जाणा आसलो तो कितें सांगता म्हणजे तोरी आसतना नको को आमकां दाखयतालो प्रेज गॉड मागीर वाच For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. होय सो तो जाणा तुमचे दोळे उगडटले तो जाणा कसले फळ ते यू विल बी नोईंग गुड एंड इवल पण देवाक नाका मनशान गुड एंड इवलाचे ओळख करून घेवपाक जाणवान करपाक देवाक नाका आसलें जाय आसलें जाल्यार तें फळ कित्याक खायना म्हणटा त्या टायमार सगळे जेवण तांकां दिल्लें देव वाज नो लॅक No lack, but one thing was given, no? या वन इंस्ट्रक्शन वाज गिवन Yeah, there is no lack, but that one thing which was given, till they remain in obedience to it, there is no problem. But the day they remain in disobedience, then they lose the authority hmm, they lose the authority also that time they lose authority authority. Praise God. Not lose authority,
they will die. Yes. If there is no life only, what are you going to do? Yeah. What are you going to do with that authority? Life has authority. Life has that. Praise God. So, here it clearly says that Satan knew what he's saying. And he is giving his ideas now. That your eyes, this thing what you want to do, that God knows the day you want to eat, ज्या दिवसा तू खातलो तुझे डोळे ओपन जातले आणि बरे आणि वाईटाचे गिन्यान तुमकांय येतले जे देवा कडेन आसा. देवा ओळख हा बरे आणि वाईटाचे मनशाक ओळख असली देवासरा ओळख असली आता देवा नाका बरे आणि वाईटाची ओळख नॉलेज ऑफ गुड अँड बॅड. हॅलो. And why did God say that you will die? तुम्ही मोठे म्हणून किती सांगले देवान? देवाची पुत्राची आड होते. Praise God. पळय सृष्टीने सांगले देवान कितें रोचल्या पळय ते सगळे बरें आसले. येस नो. फर्स्ट थिंग इज जे कितें दिसती पडले दोळ्यान ते देवान रोचले आणि देवान रोचले जाल्यार एकदम वाईट आहे. पण तेच बरे आता देव म्हणटा ते खाऊ नका आणि ताजो रिझल्ट किती जातलो तुम्ही मरतली. खाल्ल्या उपरांत ती मेली बरोबर. खाल्ल्या उपरांत मेली खरें म्हणटा. या नो युअर बॉडी नॉट डाय. बॉडी रिमेनिंग forever. Separated from God. So that means only separation, then your body is living. No. कोणी एक सर फ्रूट बोले तो फ्रूट वाय. त्या मी आता रिझल्ट आम गुड आन्सर दिलो. Coming. हां दोगांय भितर कितें जाय गोंया न्हू. बट सम कित्याक आमकां थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. प्लीज कनेक्ट कर. थँक यू जीसस. Fruit बरे का वाईट बरे? No, they do the same. Moral. या जीवित When they ate, they died in spirit, we said, not separated, they will. सो हांगासर देवान हें फळ रोचला जाल्यार बरें न्ही. तेणें रोचला म्हणजे बरें. आतां हें बरें आहा तेंच खावं नाका म्हणून सांगलें. आं कनेक्ट कर पळय वायफाय डिस्कनेक्ट जाल्यार कनेक्ट कर. थँक यू जीसस. आतां आदामाक ओके जेन्ना तें फळ खाल्लें आदामान तांकां दिसलें इवेंट खाल्लें आपूण मरोंक ना पूण काडून कोणा दिलें आदामाक. सो आमकां कितें दिसता की मेली की मरोंक ना. कन्फ्यूज जाल्या. तांच्यांनी सीन केलो आड होती देवाच्या पुत्रान. सो ती देवाच्या कडच्यान पयस जाली. पयस जाली म्हणजे कितें कुडची येता. खाली पयस जाल्या पूण कुडची येता अशें. फूड जी बॉडी हा तो स्पिरिच्युअल डेथ झालं. ओन्ली स्पिरिच्युअल डेथ. Soul also. Spirit and soul dies, body remains. Body remains. Body was there, Adam and Eve were there, right? Was there. Did it Was there, remain? right? Did So it die? where is Adam and Eve? Afterwards, But they died. Now so that was after. the death. So our body, what God said you will die, you know, our body is dying. God created not to die. देवान रोचलेले हे कूड मरपाक न्हय जिवपाक आणि शाश्वत जिवीत. फिजिकल बॉडी बट नो डेथ. आयज आमी मरता म्हणून आमचो मायंड ट्यून घेवन जाला आणि आमकां ते मानून घेतले अरे आमी येतली आनी वयतली. पण थंय येवन वचपाक करूंक नासले येवन रावपाक केल्ले टू स्टे. पण त्या वेळार तांकां दिसलें कितें जस्ट बिकॉज आय एम स्टील एज आय एम म्हाका आसा तशें दिसलें म्हणून आमी मरोंक ना खंय दिसलें तांकां. बट देन वॉट गॉड सेड नेवर वेंट रॉंग.
they were separated from God, and that separation of God brought death to the body of human, to the soul of human. Body, soul. What's that? Praise God. So how this can be back again restored? So God made a plan of His own Son. God knew already. So He had already planned with His Son. What we will do if these people go and eat? That's why the seventh day was produced. सातवो दीस त्याका ह्या जेजू खातीर तयार केलो. In case he wasn't ते फळ खाता जाल्यार सातवो दीस हेका दिवया. Praise God. Hallelujah. In case ते फळ खाल्ले जाल्यार सातवो दीस आमी एका आदामान एवेक सातवो दीस लागून आसलो जेन्ना पासून खाल्ले ना. तेंका सातव्या दिसा सांगू ना पण ते फळाचे सांगलेले. येस नो खावपाच्या बाबतींत तेंका मातशे एकूच रिस्ट्रिक्शन घातलेले. एकूच झाडाचे फळ बाकीचे कांयच रिस्ट्रिक्शन ना. कांयच ना. प्रेज गॉड. आता कित्याक देवाक नाका आसलें तें फळ खावपाक? कॉन्सिक्वेन्सीस ताजो डेथ आसलो म्हणून. ओके हो कॉन्सिक्वेन्सीस डेथ. हे डेथ कित्याक येयलें? अंडरस्टँडिंग मेळ्ळी म्हणटा. गॉट अंडरस्टँडिंग. They disobeyed God. That was they disobeyed God. Disobeyed God. That was the first sin that we come. Sin what? Death. Praise God. Here, if you see, okay, the soul became a living soul. Praise God. Just focus, please attend, because this is very sensitive and you have to really understand it. Otherwise, मागीर आनी confusion पडटलें. मागीर म्हणटलें कितें हांवें शिकलें काय होतें. But it's very important. कित्याक आतां प्रेझेंट लायफाक इफेक्ट पडला म्हणून आमकां थंय वचोन चेक करचें पडलें की प्रेझेंट लायफाक इफेक्ट कित्याक पडटा वायटाचे हितून. बरेंसून वायट कित्याक जालें आनी जाता. प्रेज गॉड. सो जेन्ना मनशान आड गेले, ओके, आनी आड गेल्या उपरांत देवाच्या उतराचेर मनीस, ओके, देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें मरोंक लागलो. त्या वेळार तर 900-800 वर्सां ते जियेले. तरी आसतना मनशाची एंड कितें? मरण. सो वॉट एवर गॉड सेड इज करेक्ट. त्या वेळार कितें दिसलें तांकां? मरोंक ना. त्या वेळार तांकां दिसलें मरोंक ना. पण रियली गॉड इज रॉंग देन? नो. Spiritual along with physical, there was there. Praise God. Now God, and not only body, even the soul also together. Can't run actually. In fact, not only death is something which you land up in the head. Okay? If you're none, soul morona, but soul body तर मातेर वयतलीच. पण सोल जे मेले देवाच्या उतराचेर हाड वचोन तो सोल मेलो वचोन खंय मेवतलो? आतां मेलो तो मेलो बरो आहा. सदां कश्ट, सदां पिडा, सदां ते उनमुनीत उज्यान तापत आहाय. कितें जाता? ना मरता ना जियेता, पण सारकें उनमुनीत गजगजीत. आता जेन्ना खतखतीत तेल तुज्या हातीर पडटा कितें जाता? रांदता आसतना आनी कितें जाता? बरें दिसता न्हू. वाव, बरें दिसता. ओड येता, दूख येता, पिडा जाता, वय की ना? आमी कितले केअरफूल जाता ते गरम गरम उडून कितें आसता थंय सांबाळून करता की ना? आनी जर एकूच तेमो जर पडले त्या तेलाचे सारके त्रास जाता, वय की ना? जस्ट इमॅजिन रात दीस ते इफेक्टान आमचो सोल थंय पडपाचो म्हणजे ते बरो. प्रेज गॉड. आतां देवाक जेजूक धाडपाक, ओके, कारण कितें? कूड साल्वार करपाक वो सोल साल्वार करपाक? सोल साल्वार करपाक.
जी निसंतोणाक व जे मरणाचे वाटे पावली ती कूड मरत रावली. Praise God. The good, the body is dying. Today we are upset, sad because of the body's death. कुडाची मरण जाता की ना? Because the body dies, we don't like it. Praise God. We don't want our body to die. Even God does not want. But that still the fact remains that our body is still dying. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so we'll go another scripture and to check. Genesis chapter 3 verse 17. 17. 17. Yeah, just check. Chapter 3 verse 17. Yeah. उपरांत दादल्या फुडलें आनी हांवें आतां तुपाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून जमनीचेर शिराक पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्टांनी जमीन आमास करून तुजें पोट भरतलें. Praise God. Hallelujah. Twenty-two hours. तेन्ना सर्वेस्परान देवान म्हणलें, बरें वायट बरें वळखून मनीस आमचे सारको जाला. आतां तो आपल्या हातान जिविताच्या रुपाचें फळ काडून खाय आनी असो सदां सर्वदा जिवंक सोदीत. हांगा देव सांगता, ओके, आदावान एवेन तें फळ खाल्ल्या उपरांत आनी तें फळ आसलें गिन्यानाचें बरें आनी वायटाचें आनी त्या फळ खाल्ल्या उपरांत कितें म्हणटा देव कितें म्हणटा हांगासर that man has become one of us. मनीस आमच्या सारको जाला. हय म्हणटा की ना? वाच प्या एकदा. Let everyone understand this. तेन्ना सर्वेस्परान म्हणलें पळय वायट बरें वळखून मनीस आमचे सारको जाला. आमचे सारको म्हणजे मनीस देवा सारको जाला. देवाक नाकासले काय? हॅलो, देवाक नाकासले जाय असले. Wrong knowledge? Knowledge knowledge का? पण knowledge not wrong, right also. Good and bad knowledge. त्या टायमार त्यांना बॅड नासले. Bad नसले? When they were there in the garden, they were only good. They were only good. They were only good. Okay. Now this knowledge, because of this knowledge, what they did, now they became one of like God. देवासारखे झाले. ते देवासारखे नसले पहिले. पहिली नॉलेज दिलेली त्यांना झाले आम्हा देव आता आमच्या सारखे वाचतात. Because see, they had created them like they were naked also in the garden, but they were not aware of it. Because they didn't have the knowledge of the good and the bad at that time. The moment देवा they कसे असले दोषी रावले कशी रावलेली पण पातो केल्यावर असे नका असले देवा. only knowledge. So that means तेव्हा ते झाड तयार केलं समथिंग रॉंग आलं. No. Choice is one reason we have learned, but we are learning something upgrade. Praise God. Choice was there. Definitely, you're right. Absolutely. But then, now God says they have become one of us. आमचे सारखे लोक. Because when your daughter is born, she's not like one of you. So God does not want us to be one of him, one of him, or one of his. देवा सारखेला झाली ना कामी. देवा नाही एक असेल पातो करून आणि वर चालतो तसे ना पातका वर चालवला लागतो. पण देवा सारखी कशी झाली? आमच्या देवापासून देवाची जी जाणवा आहे हा आम्ही चिंता म्हणतो आमचा विस्कम देवापासून देवा
नूतन जिवितांत येयलेली जाय. हय पण हांगासर कितें म्हणटा फर्स्ट तें झाड कितें रोचला देवान रोचला म्हणजे ऑल इज गुड. सेकंडली हांगा जें झाड जें आहा तें गिन्यान बरें आनी वायट गिन्यानाचें झाड तें. ओके आतां मनशान तें खाल्ल्या उपरांत देवा सारकी जाली म्हणटा आनी आतां सारकें न्हय हेका आनी गार्डनांत दवरपाक काडया आनी भायर दवरया गार्डन सीट दवरया. सो हेजें मिनींग कितें? वॉट डू वी अंडरस्टँड फ्रॉम हियर? कारण they disobeyed and the evil thing also came ना. वाईट पण बी येयली ना जेन्ना ते disobeyed जाले तेन्ना. प्रेज गॉड. म्हणजे हांगासर संवसारांत तेच वेळार वायटपण पडत मागीर फुडें वायटपण येवचें ना. आयज ओके हांव आतां प्रेझेंट जेजून कितें केलां बरें केलां की वायटपण हें केलां? बरें केलं. बरें केलां. पण वायटपण कितें आसा? Because Adam has lost the dominion authority over there, no, when they disobeyed the Lord and Now they did that through Christ कित्याक हांव चूज करता बरें करपाक आनी वायट करपाक वायट जाल्यार वायट करता. कित्याक हांव चूज करता म्हाका वायट करूंक आतां आमी क्रिस्तान आसा तूं डेली चूज करताय तरी आमच्या वरवीं कितें न्ही कितें आजून चुकी जाता. That is the question. Why does it happen? How does this function? There's only sacrifice. आपली कूड जेजू क्रिस्तान सोंपयल्या मरणाक एक देव जावन मेलो. दोन हे आसा कसली म्हणजे स्वताचे खंयची नाल्यार वायटाचे जे. आतां फॉर एग्जांपल आतां फाल्यां सांज जेवण म्हणटा आतांच्या भुरग्यांक जाल्यार सांज जेवण म्हणल्यार कितें तो म्हणटा हांगाचे हाडपाचें कॉपेल हाडपाचें मास्क करपाचें आनी पियर हाडपाचें. पूण एक्चुली वॉट इज द ओरिजिनल मेसेज जॉन द बॅप्टिस्ट सांगलें मेसेज करून जेजू येवपाचें हांव वायट तयार कर वायटा पडलें सगळें सोडून दिया. आतां तेन्ना बावतिस्माचें इस्मान स्नान दितालो तेंकां तयार करतालो ताका मेकळे करतालो 5 वर्सां. हेजें मिनींग कितें? म्हणजे हेजें मिनींग कितें? जें देवान झाड रोचलें तें वायट नासलें. आनी दुसरें मिनींग कितें आहा? देवान आमी जेनेसीस 1:26-27 वाचतात कोणाचो स्वरुपाचो रोचलो देवान सो आमी देवा भाशेन आसूंक जाय की ना. पण हांगा देवूच म्हणटा आपल्या सारकी जाली बाबा एका काळ बाय काडून नाका आपणें आनी वचोन जिविताची वळखावं ना आपल्या सारकी. सो देवाक जाय आसली मनशाक ताजे सारकी जालेली म्हणजे देवाक जाय मनशाकूय बरें वायट जाणा जाली. येसो न्हू? म्हणजे आपल्या टायमार तुका सोदता बरें. एक्झॅक्टली. म्हणजे कितें आहा कशें कित्याक आपल्या टायमार न्हू? सगळ्यांक टायम आसता न्हू. ना ना टायम आसता म्हणजे तें बरें आहा पूण टायम आसता तें बरें आहा पूण वाय अशें देवाक दिवंक जाय केन्ना दितलो टायमा प्रमाणे न्हय पूण जेन्ना रिलेशन फॉर्म जातलें आनी मनशाचें आनी देवा मदें तें रिलेशन आहा न्हू स्पिरीट आहा रिलेशन आहा ताका लागून तेजे वच बसताले रिलेशनाचे प्रॉब्लेम ना. शी इज डॉटर वेदर इज गोन टू अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इंडिया शी इज योर डॉटर इज डॉटर. प्रेज गॉड. Nobody can deny she is not your daughter, right? So relations stuff. The relation is already there. Now, thank you, Jesus. So the day they ate, the day they disobeyed, that means the knowledge fruit what they ate. Actually, what happened that day? The soul was built. And when the soul was built, त्या दिसा ओके ज्या दिसा ते वचून काडले गिन्यानाचे फळ त्या दिसा कितें जालें तांचो सोल बिल्ड जालो आनी देवान ओके सोल तो बिल्ड जावंक नासलो म्हणून तेका पेंडिंगान दवरलेलो. ते झाड तयार केला म्हणजे त्यो दितलो रायट टायमार रायट. आतां भुरगीं आहा ओके भुरगीं तूं आतां त्या भुरग्यांक तूं दितलें कितें आमी कितें जेयता तें दितलें. धाकटें आसतना बेबी जाता. सो आतां भुरगीं आसलीं की व्हडलीं जालीं कशें कळटा तीं भुरगीं आसलीं म्हणून? तेन्नाच देवा तेंकां फर्स्ट ऑफ ऑल कळटा की तीं वेगळीं भोंवतालीं. भुरगीं वेगळीं भोंवता की व्हडलीं वेगळीं भोंवता रायट. पळय हांगा आमचे सारकेली जाल्या म्हणटा पळय तेच्या पयले जेजूनच देवानूच तेका जानवरांचे कात काडले जानवरांचे कोट केले आनी तिका ड्रेस केले घातले आनी मागीर धाडले.
सो देवाकूच ते एक्चुअली कितें न्हेसूंक जाय आसलें, कवर करूंक जाय आसली तेंची बॉडी. पूण रायट नाव न्ही, त्या वेळार न्ही, त्या वेळार न्ही. जेन्ना देवान जर रचला, शेवट मनशाक दिवपाकूच रचल्या जाय न्हू. बट not before your soul is prepared. Soul is not prepared yet. So living soul झाले बरे हा, पण तो प्रोसेस झाला, उरला जायत तेतून पेंडिंग. सो रायट वेळार सोल रेडी जातकूच शुअरली ते कितें देवान सांगला पळय, मनशाक आपलो सारकिलो रचुया आनी आपल्या सारकिलो रचला. रायट? हॅलो, देवान आपल्या सारकिलो रचला की ना? सो हांगा आपल्या सारको रचलो ते आमी जेजू देव म्हणटा आता आमच्या सारकिलो जाला म्हणून एका भायर काडया. सो मनीस आपल्या सारकिलो कसो जालो? देवान सांगलेले ते सोडून केले म्हणून. जो देवान सांगले ते फळका, काय प्रॉब्लेम ना. पण देवान सांगले ते खाऊ नका. दॅट मीन्स गॉड नोज दॅट वी वर नॉट येट मॅच्युअर्ड आसता. तो तोंडान पिकला म्हणून सोदून खायत जाल्यार तुका पिकला ते भाशेन स्वाद येतलो. हो तेका आमी करता, राव रे मातशें, राव रे, येलो जावन रे, बरें भायल्यान वास येवन रे. आदी फुडें खायत जाल्यार तो पिको आंबो खातेले तोंडच आंबट लागतले. सो आंबोड्याचे कंडिशनान झाडा वयले तोडले आनी समज एक पिकला म्हणून, हाव डू यू फील? डिसीव. एक आंबो पिड्यार गेलो तुवें, मागीर तेका म्हणटलें की चल पिकल तरी घालया, हय की ना? हॅलो, आंबो काडला तर काडला, तो न्हू आसा, आंबट लागतलो. सो तेका काडटे एक करुया आनी पिकल घालया. सो देवान मनशाक उडोवंक ना, बरें जालें तें जाल्या तेका घालून पिकल घालया म्हणजे भायर घालया रावणी. प्रेज गॉड. समजा जालो आमकां विजडम आहा, देवाकूय विजडम आहा न्हू, आनी आमकां देवाचोच विजडम आहा. सो हांगा आमी मोरोंक ना दिसता, पण आमी एक्चुअली मेली म्हणूनच देवान आमकां भायर घातले. कित्याक अनेकदां आमकां जिवीत दिवपाक टायम दिलो मनशाक, टायम मेळलो मनशाक. प्रेज गॉड. सो हांगासर जो सोल रेडी नासलो, पण सोल बिल्ड जावन आसलो. सोल रेडी आसलो म्हणल्यार बिल्ड जावन आसलो. प्रेज गॉड. एंड हाव द सोल आर बिल्ड? कसो प्राण वाडोवया, तेका वाडोवया येता through the knowledge, through the how the soul will be saved, how the soul should be built. See, here they didn't meditate, they went and ate the knowledge food. That knowledge food what they ate, the soul received it. And because that soul is received, now the eyesight is open. Now the eyesight is open through the knowledge of what they eat. So the knowledge builds the soul. गिन्यान आमचे प्राण वाडयता. समजता न्हू? पळय आमकां स्पिरीट बींग म्हणूंक ना, आमकां म्हटला सोल बींग. आमी एक जिवी प्राणी, प्राण आसा. प्राण म्हणजे कितें? आत्मा न्हय, सोल. ओके, प्रेज गॉड. सो हांगा मेल्या उपरांत देवा कडल्यान डिस्कनेक्ट जाले म्हणजे देवाचो आत्मो आतां कनेक्टेड ना तांचे कडेन. सो आतां जो सोल आहा पळय तेका नॉलेज गावलें. सोलाक ती नॉलेज मेळना फुडें सोल खंयची नॉलेज? जे कितें नॉलेज मेळना त्या प्रमाणे आतां संवसारांत आमी आतां जियेता. प्रेज गॉड. आणि सोल खाली मनशाकूच आसा. एंजल्साक आसा? देवाक आसा? सोल आसा देवाक? ओनली ह्युमन बीइंग इज अ सोल. काय लागून? ओके, दे आर स्पिरीट बीइंग. आता जेजू उरगांनी आमी आता स्पिरीट बीइंग जाल्या. कित्याक म्हणून? बिकॉज ऑफ द होली स्पिरीट. Praise God. But that Holy Spirit and आमचो सोल, पयलो आत्मा आनी आमचो सोल दोगूय बारा पडलो. आतां ट्रेन पळयल्यार ट्रेन
सगळे धबे पयला तांकां इंजीन ना जाल्यार ते आनी हालतली फुडें फाटी जातली ताका जाय ते पावतली ना आतां ताका इंजीन घातल्या उपरांत मागीर जे कितें डेस्टिनेशन व्हरोंक जाय ती इंजीन व्हरता की धबे व्हरता इंजीन ते धबे व्हरता तशेंच वयर आत्मो देवाचोच ना जाल्यार ह्या सोलाक वळखी कोण आहा संवसाराची नॉलेज सगळें वायट न्हू देवसाराची नॉलेज संवसाराक कब्जो केलो आनी ताची नॉलेज चलोंक लागली प्रेज गॉड हालेलुया सो हांगासून जेजू जेन्ना येयला आमचो सोल साल्वार म्हणून येयला पूण आजुनूय मरता बट गॉड डज नॉट वॉन्ट दिस टू कंटिन्यू आमची कूड मेल्ली नाका आतां पळय जेजू मेल्या उपरांत पासून जिवंत जालो आनी जिवंत जातकूच ताका कुडीन पयलो की ऑर्फेन पयलो दिसांनी What brother? when Jesus was raised did disciples see him in body or in spirit In spirit. Body. He showed his body. How दाखवले काय even खाल्लो म्हणजे खाल्लो yes or no Yes. so आत्मा खातलो आत्म्याक जाय न्हू so he raised by his own body right huh? His own body right but his body was in the spirit form but that body was restored the food restored जाली ती food आसा तशीच ताका मेवली कित्याक पातोक ताजे सोलान म्हणजे संवसाराचे सोलान येयले पण ताजे आत्मो ताजो आत्मो पातक ना ही डीड नॉट नो एनीथिंग तो पातक नको आसलो सो तो आत्मो पातकाचो संबंध ना ताजे आत्म्याक पातकाचो संबंध नासतना पासून हो संवसाराचो जो पातक ताजे सोलान ताजे कुडीचे येयले तेन्ना तो मरो पावलो नाल्यार ताका मरोनी ना प्रेज गॉड आनी ते संवसाराचे पातक येयना फुडें ताका मरण फावो जालें आनी ते पातकाक खंय ग्रेव यार्डान पुरून येयलो कित्याक ताजे पातक नासले संवसाराचे पातक आसले म्हणून ताका देवाक आनी एकदां जिवंत करपाक जालें यू अंडरस्टँडिंग दीस स्वतंत्र प्रेज गॉड सी if my soul is not renewed with the knowledge of God माझो जो प्राण देवाचे उतर घेवन ओके हांव रिन्यू करिना हांव नॉलेज वाडयना देवाचे जाल्यार शोली हांव जिवोचो ना जेजूचो प्लॅन पासून हांव उडयतलो भायर जेजून आमचे पासून प्राण दिलो तो पासून आमी वेस्ट उडयतलो प्रेज गॉड सो आमकां जे कितें फुकटचे देणे मेवला साल्वेशनाचे तो पासून प्लॅन आमी वगडायतले प्रेज गॉड थँक्यू जीसस सो जेजून एकूच पातो करूंक ना सो ताजो आत्मो निवळ आसा की ना आयज पासून आमी जो कोण जेजूक सोद मानता त्याचो आत्मो निवळ आसा प्रेज गॉड पण तरी आसतना भायल्यान आमचे एक्शन संवसारा भाशेन ना Why is it that fully renewed जाऊन आम्ही आमची माइंड संसाराच्या वस्तूचे so एजे meaning कितें हा soul okay so mediator soul is a mediator of heaven and the earth yes or no दोन जाग्यार पांय धरून हा की ना soul so no body is connected with the spirit is body connected to the spirit no आत्मो कनेक्ट कसा सोला प्राणा प्राण आणि आत्मो कनेक्टेड आहे पण आत्मो डायरेक्ट बॉडी कनेक्ट ना म्हणून आत्म्याक पहिले सोल म्हणजे प्राणाक ओबिडियन्सान जे डिसओबिडियन्स जाले त्या डिसओबिडियन्स आता ओबिडियन्स हाडपाक जाय सोलाक आणि जो सोल ते सोल इज अ फंक्शनिंग पार्ट
ऑफ द बॉडी. बॉडी त्याच करता जे सोल सांगता. बॉडी आपले कांयच करिना. वॉट एवर द इन्स्ट्रक्शन जे कितें सोल तेका इन्फॉर्मेशन दिता. So देवाक आमचे कनेक्शन कितें? स्पिरिट आहा ती सोल आहा. स्पिरिट. See, now we have received spirit. आम्ही तीन पार्ट. सोल, स्पिरिट आणि बॉडी. तर आम्ही Soul, spirit and body. Spirit, soul and body. this is salvation. Fallen is soul, body and spirit. Fallen man. But now we are not fallen man. Now we are saved. So spirit, soul and the body. आमचे कितें कनेक्शन? आमचे स्पिरिट आणि सोल कनेक्ट आहा. Spirit and soul is connected. Soul and body is connected. So the spirit is in the physical realm. Soul is also in the spiritual realm. स्पिरिट फिजिकल आहा आणि सोल स्पिरिच्युअल आहा. Soul is connected to the physical realm. Soul also connected to the spiritual realm. So दोन जाग्यांनी पाय. समजता? Soul is the mediator. If spirit wants something, spirit cannot bypass the soul. Spirit has to tell the soul, and the soul has to manage the body, manage the life. समजता? Hello. सोल म्हणजे प्राण. जो देवान रोचल्या उपरांत, श्वास घातल्या उपरांत जो प्राण जाले, म्हणजे आम्ही जीवित प्राणी जाले आणि मनशात कडेन तो प्राण आसा. आणि हो प्राण जाल्या उपरांत पासून तो प्राण ओके तयार नासलो म्हणून देवाक नाका आसले ते फळ ते पेडाक खाल्लेले. देवान रोचला जाल्यार मनशाक खंय तरी बरे खातीर रोचले आसतले. पण आदी फुडेंच मॅच्युरिटी जावचे पयले हो तो देवाचो इन्फॉर्मेशन ओके देवाचो नॉलेज हो देवाचे इन्फॉर्मेशन ओके मेवतकूच तो सोल एक तेका फॉर्म मेवपाचे. पण देवान सांगलेले आता सद्या खाऊ म्हणजे खाऊ नका म्हटले. तुम्ही जर खाली त्या दिसा तुम्ही मरतली, त्याच दिसा तुम्ही मरतली. सो देवाक त्या वेळार तेका ते दिवपाचे गरज नासली. ते आसूं दी. सो देवाक खंय ना खंय तेका दिवंक जाय. कित्याक देवान आदी फुडेंच रोचला आपल्या सारको. सो आपल्या सारको रोचला जाल्यार आतां ती देवा भाशेन आसली. पण आतां देवसान रॉंग म्हणजे इन्फॉर्मेशन दिता कसले तुम्ही देवा सारखी जातली ती बरी. देवाने सांगला होय की ना? देवाने सांगला हो इन्फॉर्मेशन ही नॉलेज जो बरे आनी वायटाचे खाय तुम्ही मरतली. सो हांगासर देवान रोचता आसतना आपल्या सारको रोचला आणि हे सोडटलो दिवपाक ना. पण आता हे न्हय की ती भुरगीपणान आसा, भुरग्याच्या मोतीन आसा आणि भुरग्याच्या मोतयेक काडटा पयशे भांगर आनी दिता काडून. सो दीस इज समथींग व्हेरी स्पेशल न्हू. त्यांची मॅच्युरिटी लेवल येता तेन्ना जे कितें एक एक वस्तू काडटा. हे तुका आहा मुदी, हे तुका आसा काकोण, हे तुका आसा पळय दिता की ना. जशी भुरगीं मॅच्युअर जाता तशी भांगराचे केन्ना दिता आमी भुरग्यांक? करून दवरल्या तरी आसतना दिता आमी. करून दवरता. काकणा करून दवरता, म्हाका फाल्यां काजाराक जाय, हेका जाय करून दवरता की ना. पण त्या वेळार दिता. आतां घालता ना. राव आतां हांव नाका. ती शेणो जाल्यार कितें जाली? मेल्ले बस जाता न्हू. दुखी जाल्यार मेल्ले बसी न्हू. शेणो जाल्यार कितें जाता? यू विल बी हॅपी और सॅड. सो सॅड आहा तो मनीस तो मेल्ले भाशेन जीव आहा. प्रेज गॉड. आता ही मरोंक ना पण सॅड जाले की ना. सॅड म्हणजे कितें? शेम येयले की ना, लॉस जाले की ना. प्रेज गॉड. आणि ते लॉजीन आता ते आपली कूडच कवर करून धावूंक लागली. आणि हांगासर पासून पळय नॅचरल एबिलिटी येयली. आपल्या एबिलिटी येयना फुडें आपूण आपली कूड कवर करपाक गेली. एक्चुअली कितें जालें? मनीस आपले कूड कवर देवान आमकां तो कवर करपाक लागलो. तीच नॉलेज दिवन तो कवर करपाक आसलो. कित्याक लास्टान देवानूच कवर केलें की ना. जानवरांचें चामड काडून विथ द स्किन ऑफ द एनिमल. हॅलो जाणा तुमी न्हू? वाचपाची गरज आसा. प्रेज गॉड. सो देवाकूच तेका नेसूंक जाय आसलें पण नॉट दिस टायम. सो देवसाने कितें केलें? देवाच्या आदींच धांवून येयलो. अशें चालू आमचो प्रॉब्लेम. आमकां जर
साल्वार आयज आमकां जावंक जाय जाल्यार आमचो सोल डेव्हलप जावपाक जाय. आनी सोल डेव्हलप कोण करतलो? आत्मा करतलो. कसो करतलो? देवाचें गिन्यान, देवाचें उतर जितलें आमी आयकता आमकां आत्म्याक फॉर्म जाता, हो आत्मो बिल्ड जाता. होय की ना? इन्फॉर्मेशन brings a form to us. First processing part म्हटल्यार आमचो खंयचो? soul. From the soul it goes to the mind and all the functionality goes. Soul has the mind, will, reasoning, emotions, feelings, five senses. हे सगळें कितून आसा? In the soul. In the spirit आत्म्यान कितें आसा? आत्म्यान कितें आसा? What is in the spirit? देव अरे तुम्ही शिकले असं नाही? आसा. किती असं? देव. देवच आत्मा. देवच आत्मा. After knowledge. Praise God. Thank you Jesus. आणि आत्म्यान एक सेन्स, भावार्थ म्हणजे सेन्स एकूच ट्वेल्व करता. For God. Praise God. दाखोवन दिता कितें हुंय कितें आसतालें. सो सोलान आमचे माइंड म्हणजे आमचे सगळे रिजनिंग, क्वेश्चन्स, आमचे फाइव सेन्सेस, आमचे इमोशन्स, आमचे विल पॉवर, सो चॉइस, सगळे सोलान आसा. आमचे डिसिजन कोण घेता? स्पिरिट घेता, सोल घेता. सो सोल इज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल. And how? वो सोल आमचो प्राण कसो डिसिजन घेतलो? Whatever the information has received. Information म्हणजे knowledge, होय की ना? So this information will give a form. Okay? Information will give a form to the soul. So soul is formed because of the information. Praise God. प्राणाक त्या इन्फॉर्मेशन मेवला आणि त्या इन्फॉर्मेशन तेका एक आकार दिला, ते फॉर्म दिला आणि त्या प्रमाणे आम्ही डिसिजन्स घेता. Praise God. देव आमच्या on our behalf, God does not take the decisions. Although decision घेना, but the Spirit of God is leading us to take a decision by the soul only. समजता? कित्याक कितेंय स्पिरिटाक जाय, सोलाक सांगचें खाली. सोल ओबिडियन्स रावलो जाल्यार आमचे भायर जे एक्शन्स चल्ला पळय तेका चेंज जाता. To bring a change outside, and also change, already change inside. हांव भितरल्यान चेंज जाला. जर हांव जेजूक, ओके, सो मी दोनी आनी देव आनी सोडवंडाल आनी देवाचो पूत जर मानून घेतला, डेफिनेटली वो वाव पुरो. You have confessed, you have taken a vow. Praise God. So this confess what you have done, confession of the vow, promise, oath, घेतला की ना before God. So now, fukot soy amka te devacho atmo meवता. Now my spirit is connected with the Spirit of God. आता engine को है. आता ते ट्रेनीच्या दोब्याक को engine connected असता. तशेंच spirit is connected. Even doing this, okay, आमी actually salvar जाता. Because this spirit which is connected to the soul, this spirit will take the soul to heaven. The engine हुई म्हणता destination to heaven. Praise God. पण हांगासर जशे स्वर्गी वाटेन चलता तशी आत्मो आसा, उतोरी आसा, जे स्वर्गीन आसले ते संवसारान आसा. हांगासर आमकां आतां स्वर्गी वाटेन फिट करपाक जाय, स्वर्ग करपाक जाय की ना? We have to establish the kingdom of God. We have to extend the kingdom of God here. आमकां वाडोवंक जाय आनी चोडोवंक जाय देवाचो राजवट न्हू. म्हणून देवान आत्मोय दिला आनी उतोरय दिला. जे कितें स्वर्गीन आसा पळय ते. प्रेज गॉड. आतां आत्म्यान आहा तो फेथ. ओके, तो देवाचो भावार्थ. देव आत्म्यान आसा.
सोलान आमी पळयता कितें आसता कुडीन कांय ना कूड इज अ न्यूट्रल केदोय भायल्यान बॉडी बिल्डर आसली काय फायदो ना काय फायदो ना भायल्यान केदोय मसल आसली कित्याक तुजे मसल काय करचे ना जेन्ना पासून तुजो सोल तुका इन्फॉर्मेशन दिना तुका मेसेज दिना प्रेज गॉड तू येदो स्ट्रॉंग आसत आनी भितर पोचकी मेसेज येता हॅलो तू येदो भायल्यान स्ट्रॉंग आसाय भायर आनी भितरल्यान तुका पोचकी मेसेज येता कितें जातलो प्रेज गॉड लिस्ट फुल्ला म्हणून सो इतले मसल्स इतले मेहनत केले ओके इतले बरे मेहनत केले आणि पळयता जाल्यार खंय ना खंय लूज कनेक्शन जाले कोणा कडेन सोला कडेन आणि सोल सगळे देवाचे मेसेज दिवचे जाग्यार आता काडटा आनी हे सगळे नॅचरल सेन्स नॉलेज कितें जातलो थोडे दीस हांव केदोळत बरो आहा करचो पण स्लोली गायब जातलो प्रेज गॉड सो आमकां जे भायल्यान दिसोन आमकां ते इन्फॉर्मेशन घेतल्यात पळय आमचो सोल तो घेतला आनी आमकां पिटयता आमकांच मारता The soul which he has received from this world information and exactly like that आमचोय सोल तो फॉर्म घेतला आणि आम्ही त्यात उलयता जे सोल फॉर्म घेतला पळय आणि त्याच सोल त्याच आत्म्याक आता दोन संवसारान आसा एक फिजिकल वर्ल्ड आणि फिजिकल बॉडी आणि दुसरो स्पिरिच्युअल वर्ल्ड दॅट इज द स्पिरिट दोगांय कनेक्टेड आसा कोण खंय पूल करता पळय तो फॉर्म घेता कोण सोल आता देवसाऱ्याक जासले की देवाचे आड दिवपाक कसो फॉर्म घेतलो सोलान जी जे फळ नॉलेजीचे फळ हा पळय बरें वायट ते खाल्ल्या उपरांत ते इन्फॉर्मेशन कोणाक पावले सोल सो द सोल received the information the knowledge and soul because the soul got knowledge now soul acted upon what the knowledge the natural knowledge God wanted us to have the spiritual knowledge godly knowledge that's why they were given the knowledge not to eat the knowledge fruit देवान knowledge दिले गिन्यान दिले गिन्यानाचे फळ खाऊ नका सर पण देवाक दिवंक जाले ते गिन्यानाचे फळ पण आता नाही प्रेज गॉड So soul कसो बिल्ड जाता through the knowledge, through the information. So हांव जो टाइम दिना आनी नॉलेज ओके हांव शिकलो म्हयनोभर पडतो आनी देवाच्या उतराक पोवना कितें जालें कितें जाता रोखडो स्लोली जो सोल जो शिकलो देवाचे उतर इतले दीस आणि आता तू देवाच्या उतराप्रमाणे तुझे चिंतना तयार झाल्या अजून भायर एक्शन स्लोली डेव्हलप पण मागीर तसोच तुवें ओके म्हयनोभर देवाच्या उतराचे सोडून संवसाराक पावलो पळय कितें ना कितें घेतलोय तूं देवाची सुजमणी ना देवाची गिन्यान ना संवसार आहा तुका शिकूंक आनी जो बिलिवान पावलेलो स्लोली अनबिलीव वाडटा होय की ना अनबिलीव वाडटा तोच सोल जो पवित्र आत्म्याक ओबिडियन्स रावलो आता परतो पवित्र आत्म्याक ओबिडियन्स रावतलो ना ते पवित्र आत्म्याक ट्रेन केलो इतले हे करून आयकून ओके ते काय फॉर्म दिले आनी ओबिडियन्साक हाडलेले पवित्र आत्म्याचे प्रमाणे देवाचे प्रमाणे आनी पवित्र सोल आता जाय इन्फॉर्मेशन दिवंक स्टार्ट केला आनी म्हयनोभर गॅप सोडले आनी हो सोल जो पवित्र आत्म्याचे वाटेन आहलो तो सोल आता संवसारी वाटेन फिजिकल and became unbelief.